ଆରେ ମା ଗୁଡି, ଏଇ ନେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ। ମା, ଏଇ ଦୁଇଟା ଆଇସ୍କ୍ରିମ ମୋ ପାଇଁ। ଇଏ ଗୁଡି, ତା ପାଖରେ ତ ଦୁଇଟା ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଅଛି, ମତେ ଗୋଟେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଦେଇପାରିବୁ? ମତେ ବି ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଇବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ମୋ ମା ମୋ ପାଇଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଆଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତତେ କାହିଁକି ଦେବି? ଯା, ତୁ ତ ମାକୁ କହିବୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ କିଣିଦେବା ପାଇଁ। ମୋ ଝିଅର ଖାଇବାରେ ନଜର ପକାନି। ଗୁଡି ମା, ତୁ ଆ ଭିତରେ ବସି ଖାଇବୁ। କଣ ହେଲା ରେ ମାରିନି, ତୁ ଏମିତି ମୁହଁ ଶୁଖେଇଛୁ? କିଏ ତତେ କିଛି କହିଲା କି? ମା, ଗୁଡିର ମା ତାକୁ ଆଜି ଦୁଇଟି ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଦେଲେ, ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ମାଗୁଥିଲି, ଦେଲେ ତ ନାହିଁ, ଓଲଟା ମତେ କେତେ କଥା ଶୁଣେଇଦେଲେ। ତୁ ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ କରନି ମା, ଯା ହାତ ମୁହଁ ଧୋଇ ହେଇ କିଛି ଖାଇବା ଖାଇନେ। ମା, ମୋ ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ କିଣିଦିଅ ନା। ଏବେ ତ ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ରେ ମା, ତୁ ଆଉ 2 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ କାଲି ମାଲିକାଣୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଦରମା ଟଙ୍କା ଆଣିବି, ସେତେବେଳେ ତୋ ପାଇଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ବି ଆଣିଦେବି। ପରଦିନ ସକାଳେ ମା ଚଢ଼େଇ ତା ଦରମା ଆଣିବା ପାଇଁ ଗଲା। ଏ କଣ ମାଲିକାଣୀ, ଇଏ ତ ବହୁତ କମ ଟଙ୍କା। ମୁଁ ଗୋଟେ ମାସ ତୁମ ଜମିରେ କାମ କରିଛି, ତା ବଦଳରେ ତୁମେ ମତେ ଏତେ କମ ଟଙ୍କା ଦେଉଛ? କଣ କାମ କରିଛୁ? କେବଳ ଗଛ ଗୁଡାକରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଛୁ, ସେତିକି କାମରେ ମୁଁ କଣ ତୋ ନାଁରେ ମୋ ସମ୍ପତ୍ତି ଲେଖିଦେବି? ଯେତିକି ଦେଇଛି ତୋ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। କାଲିଠୁ ତୁ ଆଉ କାମକୁ ଆସିବୁନି। ଏବେ ତୁ ଯା, ମତେ ଆଉ ବିରକ୍ତ କରନି। ମାଲିକାଣୀ ମତେ କେତେ କମ ଟଙ୍କା ଦେଲେ, ମୋ କାମ ବି ଚାଲିଗଲା। ଝିଅଟା କେତେ ଆଶା କରିଥିଲା ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଏବେ ଟଙ୍କାରେ ଘର ପାଇଁ ସଉଦା କିଣିବି ନା ତା ପାଇଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ କିଣିବି? ତାପରେ ମା ଚଢ଼େଇଟି ତା ଝିଅ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଆଇସ୍କ୍ରିମ କିଣି ଘରକୁ ଗଲା। ମା, ଏ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ମୋ ପାଇଁ ଆଣିଛ? ହଁ, ଏ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଆଣିଛି। ମା, ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି, ମୁଁ ଯାଉଛି ବାହାରେ ବୁଲି ବୁଲି ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଇବି। ତାପରେ ରିନି ତା ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଧରି ବାହାରକୁ ଗଲା। ସେ ଏକ ଜାଗାରେ ବସିଲା। ସେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବୁଢୀ ଚଢ଼େଇ ତା ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ କହିଲା, ଆରେ ଝିଅ, ମୁଁ 2 ଦିନ ହେଲାଣି କିଛି ଖାଇନି, ଭାରି ଭୋକ ଲାଗୁଛି, କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବୁ? ଏଇ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଛଡା ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ। ମୋ ମା ଅନେକ କଷ୍ଟ କରି ଏଇ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ମୋ ପାଇଁ କିଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବୁଢୀ ମା, ତୁମେ ବି ତ 2 ଦିନ ହେଲାଣି କିଛି ବି ଖାଇନ। ନିଅ, ଏ ଆଇସ୍କ୍ରିମ କୁ ଖାଇନିଅ। ହେଲେ ଝିଅ, ତୁ ତ ପସନ୍ଦର ଆଇସ୍କ୍ରିମ ମତେ ଦେଇ ଦଉଛୁ, ତୋ ମା ଏ କଥା ଜାଣିଲେ ତତେ ରାଗିବେ। ନା ନା, ମୋ ମା ମତେ ଜମା ବି ରାଗିବେନି, ସେ ତ ଆହୁରି ଖୁସି ହେବେ। ମୁଁ ଆଉ ଦିନେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଇନେବି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ସେ ବୁଢୀ ଚଢ଼େଇ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଇଲା। ହଠାତ୍ ସେ ଏକ ସୁନ୍ଦରୀ ପରୀ ହେଇଗଲା। ତୁମେ କିଏ? ତୁମେ କଣ ପରୀ? ହଁ, ମୁଁ ଜଣେ ପରୀ। ତା ଭଲ ଗୁଣ ଦେଖି ମୁଁ ତତେ କିଛି ଉପହାର ଦେବି। କଣ ଉପହାର? ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ଘରକୁ ଚାଲ, ତୁ ସେଠି ସବୁ ଜାଣିପାରିବୁ। ପରୀ ରିନିକୁ ନେଇ ବାଦଲ ଉପରକୁ ଗଲା। ବାଦଲ ଉପରେ ପରୀର ଘର ଥିଲା। ବାଃ ପରୀ, ତୁମ ଘର ତ ଅନେକ ସୁନ୍ଦର। ସେପଟକୁ ଦେଖେ, ତୋ ପାଇଁ ବି 2ଟି ଘର ଅଛି, ତୁ କୋଉ ଘର ଭିତରକୁ ଯିବୁ କହ? ଆରେ ବାଃ, ଏଠି ତ ସୁନା ଘର ଆଉ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଘର ଅଛି, ମୁଁ କୋଉ ଘର ଭିତରକୁ ଯିବି? ଆଚ୍ଛା, ସେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଘର ଭିତରେ କଣ ଅଛି? ତୁ ସେ ଘର ଭିତରକୁ ଯା, ସବୁ ଜାଣିପାରିବୁ। ଆରେ ବାଃ, ଏଠି ଏତେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଅଛି। ଏବେଠୁ ଏ ସବୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ତୋର, ତୁ ମନ ଭରି ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖା। କଣ ହେଲା ଝିଅ, ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କାହିଁକି କରିଛୁ? ମୋର ମା କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡୁଛି, ମୁଁ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ଏଇ ଛୋଟ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଘରକୁ ନେ। ତୁ ଯେବେ ବି ଏ ଘର କବାଟରେ ହାତ ଦେବୁ, ଏ ଘର ଭିତରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ବାହାରିବ। ତୁ ତ ମା ସାଙ୍ଗରେ ମନ ଭରି ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଇପାରିବୁ। ଏବେ ଚାଲ, ମୁଁ ତତେ ତା ଘରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବି। ପରୀ ରିନିକୁ ନେଇ ତା ଘରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲା। ରିନି ତା ମାକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହି ସେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଘର ଦେଖେଇଲା। ରିନି ଯେମିତି ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଘରର କବାଟରେ ହାତ ଦେଲା, କବାଟ ଖୋଲି ଯାଇ ସେଥିରୁ ଅନେକ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ବାହାରିଲା। ଆରେ ବାଃ, ଇଏ କି ଚମତ୍କାର!
एते गुड़िए आइसक्रीम आमे खाइकी सारी पारिबानी। मु काली किछि आइसक्रीम बिकिबा पई नै जिबी। अरे माँ तू जा तो सांग गुड्डी को भी किछि आइसक्रीम दे देबू। ना मु गुड्डी को आइसक्रीम देबिनी। से मते आइसक्रीम देई नथिला, मु काई ताको आइसक्रीम देबी। अरे माँ भल पिला माने कहा ऊपर राग रखंतिनी। जा गुड्डी को आइसक्रीम दे आसीबू। गुड्डी ए ने किछि आइसक्रीम माँ पठेची। अरे रिनी तो माँ एते आइसक्रीम कोठु आनिला। रिनी सेमानंको परी देइथिबा आइसक्रीम घर कथा कहिदेला। तापरे से निज घर को फेरी गला। केते बोका झियटा सोनार घर छाड़ी देई से आइसक्रीम घर को आनिला। माँ गुड्डी तू भी काली आइसक्रीम नहीं से जगह को जा। परी जेते बेले तते दुई घर बाछिबा को कहिबो तू सुना घर को जीबू, बुझिलु। हाँ माँ मु बुझी गली, मु काली सेमिति करिबी। अरे झियो मते तू आइसक्रीम देई देलु, तू आइसक्रीम खाइबुनी। ना मते एबे आइसक्रीम खाइबा को इच्छा होउनी। मो माँ मो पई अनेक आइसक्रीम आनी दियंती, तुमे आइसक्रीम खाओ। अच्छा ठीक अछि। आइसक्रीम तो खाइलो, एबे मते उपहार दियो। हाँ काहे कि नुह, मो सांगरे मो घर को आसे। एबे कह तू कोउ घर को जीबू। मु ए सुना घर को जीबी। ठीक अछि तेबे चल। ए कौन ए घरे तो किछि भी नाही। ए सुना घर भीतरटा पूरा फांका कोन पाई। तुमे रिनी को तो आइसक्रीम घर देलो, मते भी गोटे सुनार घर दियो। ता माने तू लोभरे पड़ी एठा को आसीचु। मु तुमको आइसक्रीम खुएची, मते सुनार घर दियो। सुनार घर मु तते देई पारिबिनी। तू जदी चाहिबू मु तते आइसक्रीम घर देई पारिबी। मु जेते बेले भी मो माँ को आइसक्रीम मागे से मते किनी दियंती। मोर आइसक्रीम घर दरकार नहीं, मते सुनार घर दियो। तू बहुत लोभी झियो, तते किछि भी मिलिबनी। एई ने तो आइसक्रीम, तू खाली हाथ ही घर को जा। तापरे परी ता जादू शक्ति रे गुड्डी को ता घरे पहुंचाई देला। गुड्डी तार माँ को सब घटना कहला। कि बोकी झटारे तू सुना घर नहले नाई आइसक्रीम घर तो मिलुथिला, तू ता न आनी खाली हाथ रे चली आसिलु। हे भगवान। सेपटे रिनी आउ तार माँ आइसक्रीम घर अनेक आइसक्रीम पाउथिले। से सब बिक्री करी धीरे धीरे तांकर खूब उन्नति होउथिला। गोटे जंगल रे एक माँ चढ़ई तार दुई छुआंक सह रहुथिला। से जंगल रे बुली बुली गछ मानकर फल तोली बजार रे नै बिक्री करुथिला। जहाँ भी पाउथिला सेथिरे तार घर चलुथिला। माँ चढ़ईर घर पाखरे गोटे दुष्ट काऊ रहुथिला। मिटू थिला काऊर सांग। से दुई जण मिसी जंगलर अन्य चढ़ई मानकु बहुत हैरान करुथिले। सेई जंगलर राजा थिला गोटे चिल। दिने चिलर छुआ बाहरे छिड़ा हेई आइसक्रीम खाउथिला। सेतेबेले से रास्ता देई चढ़ईर दुई छुआ जाउथिले। चिलर छुआ को आइसक्रीम खाउथिबार देखि सेमान ता पाखु गले। चिल राजकुमार तुमे एटा कोन खाउछ? तते कोन देखा जाउनी? मु आइसक्रीम खाउची। आइसक्रीम कोन मीठा लागे? हाँ आइसक्रीम बहुत मीठा लगे। मो बापा मो पाई बहुत आइसक्रीम आनिचंती। मु घर को गले आहुरी आइसक्रीम खाइबी। चिल छुआर कथा सुनी चढ़ईर दुई छुआंकु भी आइसक्रीम खाइबा को इच्छा हैला। गोटे छुआ ताकू कहिला, चिल राजकुमार तुम घरे तो आहुरी आइसक्रीम अच्छे, आमको तुमर ये आइसक्रीम टा दियो, आमे दुई जण मिसी खाइबो। हाँ चिल राजकुमार आमको तुमर ये आइसक्रीम टा दियो ना, आइसक्रीम खाइबा पई भारी इच्छा होउची। ना ना मो आइसक्रीम तुम मानकु देबिनी, जाओ निजे किनकी खाइबो। आम पाखरे टंका नाही, सेथिपई तो तुमको मागुचु। चुप कर तमे दुई जण, मो काहाको भी मो आइसक्रीम देबिनी। शीघ्र एठारु चली जाओ, नहले मो मो बापांकर सिपाही को डाकिबी। चिल छुआर कथा शुणी मन दुखरी चढ़ईर दुई छुआ घर को फेरी आसिले। सेमाने कांदी कांदी तांको माँ को कहिले, माँ माँ आमे आइसक्रीम खाइबो, आमको टंका दियो। तमे दुई जण तो जानिच मो जंगल रे बुली बुली फल तोले, आउ से फल बिक्री करी घर चलाए। आइसक्रीम किनिबा पई मो पाखरे टंका नाही रे।
एते कथा आमे जानिनु आमको टंका दियो आमे आइसक्रीम खाइबु नहले आमे किछि भी खाइबुनी न खाइले तम मानक देह असुस्थ हेइ जिवो। अच्छा ठीक अछि काली सकाळे मो फल बिक्री कला परे जहाँ भी टंका पाइबी तम दुई जंक पई आइसक्रीम आनी देबी हैला। अच्छा ठीक अछि माँ। सकाळ हैला परे चढ़ईता झुड़ी धरी फल तोड़िबा पई चली गला। किछि दूर गला परे से देखिला रास्ता रे गोटे 500 टंकिया नोट पड़ीची। अरे ए टंकाटा कहार एठी एमिति पड़ीची। चढ़ई चारिआडे देखिला हठात तार नजर गछ मूल छिड़ा हेइथिबा एक कोइली उपरे पड़िला। चढ़ई से टंका धरी कोइली पाखु गला। कोइली भौणी मो रास्ता रे जीवा समय रे ए 500 टंकिया नोट को पड़ीथिबार देखिली हुए तो कहा पाखरु खसी पड़ीथिबो तमको ए गछ मूल छिड़ा हेइथिबार देखि मो चली आसिली। कौन ए टंका तमर? हाँ ए टंका मोर। चढ़ी तू बहुत भल तो मनरे टिके भी लोभ नहीं प्रकृतरे मो कोइली नुह मु जणे परी। एमिति कही परी निज रूप को चली आसिला। प्रति वर्ष किछि दिन पाई मु ए जंगल को आसे। मु भल चढ़ई मानक साहाय्य करिया पे चाहे किए भल किए खराब जानिबा पाई मु एठी टंका पकई देई थाए। चढ़ई तू आज मो परीक्षा रे पास हेइचु कह चढ़ई तते कौन दरकार? मोर सेमिति किछि दरकार नहीं हेले मो छुआ माने आइसक्रीम खाइबा को कांदुचंती मो पाखरे आइसक्रीम किनिबा को टंका भी नहीं। मो छुआ मानक पई मते किछि आइसक्रीम दियो। तो चाहिथिले मते सोना टंका मागी पारि थांतु हेले तू मते एसब न मागी आइसक्रीम मागिलु। अच्छा ठीक अछि मो तते गोटे आइसक्रीम गछ देउची ए गछ को नहीं तो माटी रे पति दे सकाळे ए गछरे बहुत आइसक्रीम फलिबो। तापरे परी चढ़ई को जादूर आइसक्रीम गछ देला। चढ़ई परी को धन्यवाद जणई गछ को धरी निज घर को फेरी आसिला। से तार दुई छुआ को सब कथा कहला। तापरे से माने से छोट आइसक्रीम गछ को निज जमी रे नहीं पोती देले। परदिन से माने निज जमी को आसी देखिले तांको जमी रे थिबा से छोट गछटी बड़ हेइ जाइची आउ सेथिरे अनेक आइसक्रीम फलिची। माँ देख केते आइसक्रीम अछि गछरे आमको किछि आइसक्रीम दियो ना। माँ चढ़ईटी दुईटी आइसक्रीम तोली छुआ को देला। छुआ माने खुशी रे से आइसक्रीम खाई घर को चली गले। किछि समय परे से रास्ता दे दुष्ट काऊ जाउथिला। तार नजर से आइसक्रीम गछ ऊपर पड़िला। ए कौन आइसक्रीम गछ गछरे कौन आइसक्रीम फले ए केमिति संभव? ए जमी तो चढ़ईर जाए ताकू ही ए विषय पचारिबी। एमिति चिंता करी काऊ गला चढ़ईर घर को। से चढ़ई को पचारिला अरे चढ़ई मु तो जमी रे गोटे आइसक्रीम गछ देखिली एइटा केमिति संभव? चढ़ई काऊ को सब घटना कहला। काऊ मनरे चिंता कला ए चढ़ई जहा कहूची ता कौन सत? मु से जगह को जाई देखे मु मिटू को भी मो सांगरे नहीं जीवी। अच्छा चढ़ई मु एबे जाउची मोर बहुत काम अछि। एमिति कही काऊ गला सीधा मिटू पाखको। मिटू को भी से सब घटना कहला। ए कौन कहूचु काऊ चढ़ईर जमी रे आइसक्रीम गछ अछि? हाँ मिटू तू ठीक सुनिलु चाल एबे ही आमे से जगह को जिबा आउ से परि पाखरु एक आइसक्रीम गछ आनिबा। तापरे मिटू आउ काऊ से जगह को गले। किछि दूर गला परे से माने सेठी गोटे 1000 टंकिया नोट पड़ीथिबार देखिले। अरे मिटू देखे ए माटी ऊपर 1000 टंकिया नोट पड़ीची सेपट को देखे सेठी गोटे कोइली भी छिड़ा हेइची। हाँ काऊ लागुची से चढ़ई ठीक कहूथिला। हेले मिटू चढ़ई तो कहूथिला से 500 टंकिया नोट पाइथिला एठी तो 1000 टंकिया नोट पड़ीची एबे कौन मते से कोइली आइसक्रीम गछ देबो? मु गोटे काम करे मो पाखरे 500 टंकिया नोट अछि मु 1000 टंकिया नोट को मो पाखरे रखी 500 टंकिया नोट को नहीं से कोइली पाख को जाए। हेले काऊ एमिति करिबा कोन ठीक हबो? चुप कर मिटू बेसी कथा कहनी तोठू बेसी बुद्धि मोर अछि। तू एठी छिड़ा हेइथा मु जाउची से कोइली पाखरु गोटे आइसक्रीम गछ आनिबी। एमिति कही काऊ 1000 टंकिया नोट को निज पाखरे रखिदेला आउ निज पाखरु 500 टंकिया नोट को काढ़ी ताको धरी कोइली पाखु गला। अरे कोइली ए 500 टंकिया नोट तोर की?
ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ନୋଟ୍ ପାଇଲି। ନେ ତୋ ଟଙ୍କା ନେ, ଆଉ ଚଢ଼େଇକୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଗଛ ଦେଇଛୁ ମୋତେ ବି ସେମିତି ଗୋଟେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଗଛ ଦେ। ଆରେ କାଉ, ତୁ ତ ବହୁତ ଲୋଭୀ। ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ 1000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ପକେଇଥିଲି, ତୁ କ'ଣ 500 ଟଙ୍କା ନୋଟ୍ ଦେଉଛୁ? ମିଛ କାହିଁକି କହୁଛୁ? ମୁଁ ମିଛ କହୁନି, ଶୀଘ୍ର ତ ଟଙ୍କା ନେଇ ମୋତେ ଯାଦୁର ଗଛ ଦେ। ତୁ ଜାଣିନୁ କହିଲି ମୁଁ କେତେ ଦୁଷ୍ଟ କାଉ। ତୁ ଯଦି ଶୀଘ୍ର ମୋତେ ଯାଦୁର ଗଛ ନ ଦେବୁ ମୁଁ ତତେ ଏଠି ବାନ୍ଧିକି ପିଟିବି। କାଉର କଥା ଶୁଣି ପରୀ ନିଜ ରୂପକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ପରୀକୁ ଦେଖି କାଉ ଖୁବ୍ ଡରିଗଲା। ଆରେ ଦୁଷ୍ଟ କାଉ, ତୋ ଅହଙ୍କାର ଆଉ ତୋ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଏବେ ମୁଁ ତତେ ଶାସ୍ତି ଦେବି। ପରୀ ନିଜ ଯାଦୁ ଶକ୍ତିରେ କାଉର ଦେହକୁ ବରଫ କରିଦେଲା। କାଉ ଟିକେ ବି ହଲି ପାରିଲାନି। ଆରେ ଏ କ'ଣ, ମୁଁ କାହିଁକି ଟିକେ ବି ହଲି ପାରୁନି? ବଞ୍ଚାଅ, ମୋତେ କେହି ବଞ୍ଚାଅ। ଏସବୁ ଘଟଣା ଦୂରରୁ ମିଟୁ ଦେଖୁଥିଲା। ସେ ଶୀଘ୍ର ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ତାକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ଆଉ ମିଟୁ ପରୀ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ପରୀ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏ କାଉ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ, ହେଲେ ଘରେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି। କାଉର କିଛି ହେଇଗଲେ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେବ? ଏଇ ଥରକ ତାକୁ କ୍ଷମା କରି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି ଚଢ଼େଇ, ଆଜି ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଏ କାଉକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି, ହେଲେ ଆଉ ଦିନେ ଯଦି ମୁଁ ତାକୁ କାହା ସହ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଦେଖିବି ମୁଁ ତାକୁ ଶାସ୍ତି ଦେବି। ନା ନା ପରୀ, ମୋ ଭୁଲ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି। ଦୟାକରି ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ଲୋଭ କରିବିନି କି କାହା ସହ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ବି କରିବିନି। ତାପରେ ପରୀ କାଉକୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲା। ପରୀ ସେଠାରୁ ଯିବା ପରେ କାଉ ଚଢ଼େଇକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲା। ଚଢ଼େଇ, ତତେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ତୋ ପାଇଁ ଆଜି ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଗଲା। କାଉ, ତୁ ମିଟୁକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କହ। ସେ ଯଦି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିନଥାନ୍ତା ମୁଁ ତୋ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିନଥାନ୍ତି। ମିଟୁ ଭାଇରେ, ତୁ ମୋର କେତେ ଭଲ ସାଙ୍ଗ। ମୋ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ। ମୁଁ ମୋ ଲୋଭର ଶାସ୍ତି ପାଇଗଲି। ଆଜିଠୁ ମୁଁ ଆଉ କାହା ସହ ବି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିବିନି। ଚାଲ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା।